Moyo wa kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa kwenye robo ya 4 na kichwa kinachosema la mission de Dieu, ma mission. Utume wa Mungu, utume wangu. Karibuni kwenye somo la 12 na kichwa kinachosema Esther et Mardochée. Notre verset est à mémoriser. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Isaïe chapitre 49 verset 6. Nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata mwisho ya dunia. Tukiwa na swali, changamoto, comment, unaweza kufanyaje? Swali, comment, changamoto yote usikose kutuandikia kwenye namba yetu ya WhatsApp ama kwenye comment yetu ya hapa YouTube. Rafiki yangu nikusihi kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Hivi ufanyapo hivyo unakuwa umefanya utume kwa watu wengine. Rafiki yangu nikusalimu na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Shalom mahali ulipo. Karibuni kwenye somo la leo. Tunakuwa siku ya Lendi na somo nzuri ambalo linakuja kwa Kifaransa likisema devant un tribunal étranger. Devant un tribunal étranger. Kiswahili walitafsiri kwa maneno haya. Ninakusomea Kiswahili linasemaje? Linasema katika ikulu ya kigeni, katika ikulu ya kigeni, devant un tribunal étranger. Baada ya kuona jinsi gani akina Meshaki, Shadraka na Abednego na vijana wengine Wayahudi walitekwa mateka kutoka Yerusalema na kuletwa huko Babeli, tuliona jinsi gani Meshaki, Shadraka na Abednego walikuwa waaminifu, hawajichafua na chakula ya mfalme, hawakuabudu hata sanamu yake, waliendelea kumtegemea Mungu wa mbinguni, kiasi ya kwamba walikuwa waaminifu katika maisha yao yote huko. Ukafikia sasa baada ya utawala wa Babeli, wa Medi na wa Persi wakaja wakatawala, na kukafika muda, kwa sababu miaka 17 ilikuwa imefika, wakawaamuru Wayahudi kurudi kwao Yerusalema. Walirudi na Jeruzabel, Nehemia, Joshua. Lakini miongoni mwao sio kwamba wote walienda, kulikuwepo wale waliobaki, na miongoni mwa waliobaki sasa tunawakuta Esther na binamu wake, mtoto wa mjomba wake ambaye ni Mordekai. Sasa hapo wamekuwa chini ya utawala wa Wamedi na Wachemi. Na ni hapo ndipo kisa kia nani tunakuja kikija hapa. Tunaona jinsi gani kwenye Esther, kwenye kile kitabu kile ambacho tunakizungumzia hapa. Esther sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 9. Utaona ya kwamba binamu wa Esther inaonekana kwamba alikuwa na kazi, amepata kazi kwenye ikulu ya mfalme, na alikuwa mmojawapo wa watu wazamu, wale wanaochunga mlango. Na iliwasukuma wakae katika mji, karibu na kazi. Hivyo ndivyo wakakaa pale na Esther, na wakakaa kwa muda mrefu sana. Inaonekana watu walikuwa kama watu hawakuwa wamejua kama watu ni wakina nani, walikuwa wamepewa hata kazi pale. Lakini fikiria kwa hili jambo ambalo linakuja. Huyo mwanamke bibi wa nani, Malkia, ambaye alikuwa ni fasti, kulifikia muda fulani akafanya yasiyompendeza mfalme, na washauri wa mfalme wakamlazimisha kuchagua mtu ambaye ni mrembo, ambaye kwanza ni bikira, ambaye atakuwa na tabia njema, atamheshimisha mfalme katika mambo yake yote. Esther hapo akapata neema, akapata kibali, ambaye alikuwa ni yatima akapata kibali, akawa malkia. Lakini nafurahia kile kuanzia mstari wa 10. Esther sura 2 10 hadi 12. Kwanza mstari wa 10 nasema, Esther hakuwa amewaonyesha watu wake wala jamaa zake, kwa maana Mordekai alikuwa amemwamuru asiwaonyeshe. Kaka yake, binamu wake, mtoto wa mjomba wake Mordekai, alikuwa ameambia Esther, nasema, mahali unapokwenda usitamke wewe ni nani, usizungumzie lolote kuhusu dini lako. Jua kwanza mahali tulipo sio kwetu. Tunakuwa katika nchi ya ugeni, hata tumepata kaneema kakuwa na kazi, lakini usizungumuze lolote. Hapa ilikuwa ni wakati wa kuwa na busara na hekima. Ulikuwa ni wakati wa kuwa na busara. Ilikuwa wakati ya kutendesha somo linalosema kuna muda wa kuzungumuza na muda wa kuwa kimya, muda wa kufanya hiki na muda wa kutofanya kitu fulani. Utaona kwamba katika sura hii alibaki kimya hakika, lakini jua katika kichwa yako kwamba kutafikia muda, wakati wa kuzungumza utakapofikia, atazungumza huyo Esther. Hapa unasema kwamba bien que les textes ne donnent pas de raison précise, cela n'est pas difficile à deviner. En tant qu'étranger dans une culture et religion étrangère qui, nous le verrons plus tard, peuvent être hostiles, il était sage qu'ils gardent le silence concernant leur famille et leur peuple.
haikuwa rahisi huko kukaa na watu wa taifa zingine wazungumzie dini zingine. Hivyo ilikuwa jambo la muhimu sana na la busara kukaa kwanza kimya. Sasa naweza kuuliza hapa, kuna swali ambayo utaijibia, itatusaidia. Inasema, selon vous, dans quelles circonstances peut-il être prudent de ne parler ouvertement de notre foi? Ou ne devrions-nous jamais faire cela? Et sinon pourquoi? Jibia kwa yale maswali ukiweka kwenye comment. Hakika utakuwa umetusaidia. Kwa Kiswahili naweza kuuliza, nasema hivi basi, ni hali gani unaweza kufikiria ambapo ni lazima inaweza kuwa jambo la busara kutosema waziwazi kuhusu imani yetu, au haupaswi kamwe kufanya hivyo? Na kama sivyo, ni kwa nini? Katika circumstances za namna gani tunaalikwa kuwa kimya, ama hatupaswi kuzungumzia sana kwa imani yetu? Ni la busara kuwa kimya katika circumstances za namna gani? Hivi rafiki yangu, unapofikiria kwa hili swali na kutoa jibu yako hapa kwenye comment, hata kwenye namba yetu ya WhatsApp, ikiwa unaamini kuwa kama kina Esther na Mordekai, hata mahali pote ulipo kwenye nchi za kigeni, uwe mwaminifu kwa Mungu. Takusihi kuwa pamoja nasi kwenye maombi. Asante Yesu Kristo kwa sababu wewe ni mwema. Umetufunza mambo mengi tena kupitia kisa cha Esther. Endelea kusaidia tuwe waaminifu kwako mahali pote tulipo, haijalishi mazingira. Katika jina lako Yesu Kristo, amina. Ndugu yangu, usikose kusubscribe na kushare kwa watu wengine. Huo ni utume ambao unaofanya hasa sana kwenye mitandao ya kijamii. Tuma kwenye group send katika jina la Yesu Kristo. Baraka.